Strike mas bro, mantap mas bro. Alhamdulillah. Wah 2 ekor mas bro. Jos mas bro. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas bro. Jumpa kembali ya. Tentunya masih di Alang 21 mas bro. Nah, pagi ini mas bro, saya mau cari ikan tembakang lagi mas bro, menggunakan jaring bunder ini mas bro, jaring bunder ajaib ini mas bro. Untuk lokasi spot masih tempat spot kita biasa mas bro ya. Itu mas bro, spotnya sak cuplikan itu aja mas bro, kecil mas bro spotnya mas bro. Tapi itu mas bro, ikannya udah mulai nenggak mas bro. Oke mas bro, nggak usah lama-lama, kita langsung lanjut bagaimana keseruannya. Jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe mas bro. Kita lanjut mas bro. Tak ikat dulu mas bro, jaringnya kayak gini aja mas bro, simple ini mas bro. Pokoknya set jadi. Lanjut mas bro. Strike mas bro, mantep mas bro, jos. Mas bro, strike 1 ekor mas bro, mantap. Embuk pokoknya mantap mas bro. Wah, itu mas bro. Tuh, lengket lagi mas bro. Mas bro, mantap ya, just. Beongannya pun dapat ini mas bro. Yang sekecil ini dapat mas bro, anakannya mas bro. Nih ya, anakan ini mas bro. Kita lepas lagi mas bro, kita lanjut mas bro. Mantap, lanjut lagi mas bro. Mantap mas bro, strike yang kedua ekornya mas bro. Terus mas bro, alhamdulillah mantap mas bro. Tempatnya sempit mas bro. Yang kedua ekor mas bro, mantap. Ini lagi libur mas bro, tanggal merah ini mas bro. Kita sempatkan cari ikan dulu mas bro, untuk lauk mas bro. Ini mas bro, mantap ya. Kita lanjut lagi mas bro. Tuh, sampahnya banyak mas bro.
Kita lanjut lagi mas bro. Mantap mas bro, strike lagi mas bro. Jos mas bro. Alhamdulillah. Yang ketiga ekor mas bro. Mantap. Wah jatuh mas bro. Ini mas bro. Mantap mas bro ya. Yang ketiga ekor mas bro. Kita lanjut lagi mas bro. Jos. Strike mas bro. Mantap mas bro. Alhamdulillah. Wah 2 ekor mas bro. Jos mas bro. Mantap. Ini mas bro. Ya. Mantap mas bro. Mas bro. Kita lanjut lagi mas bro. Oke mas bro, kita cukupkan dulu mas bro. Cari ikannya mas bro. Dapat cuman segini mas bro. Ini mas bro. Alhamdulillah mas bro ya. Ada berapa ekor ini mas bro, banyak yang lepas mas bro. Oke mas bro, kita cukupkan dulu. Jumpa lagi kita di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.